बंधु माने आज कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। कारण राखी पूर्णिमा पर मेष राशि लोकों जीवन में एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटवाक जाउछि। कारण चलित वर्ष राखी पूर्णिमा दिन चंद्र ग्रहण मध्य लगुछि। जदिओ यह आमर भारत तथा ओडिशा रे दृश्यमान हेउना किंतु यार प्रभाव 12टी जाक राशि उपरे पड़िबाक जाउछि। कारण यह एक महाजागतिक घटना अटे। तो बंधु माने आपण माने सचेतन रहिबा उचित जे ही घटना अनेक समस्या सृष्टि करि पारे, एक बड़ परिवर्तन आनी पारे किंबा आपणक जीवनर गति को संपूर्ण परिवर्तन करि पारे। तो बंधु माने जदि आपणक जीवन रे कोन घटिबाकू जाउछि ताहा आपण जानिबाकू चाहंती तेबे भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एवं भिडियोटी रे आगो को पढ़िबा पूर्व सर्वप्रथमे आपण माने कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी लिखि दियंतु। तो बंधु माने मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई आपणक राशि रो अधिपति हेउछंती मंगल। वर्तमान मंगल तृतीय भाव रे गोचर करुछंती किंतु सेप्टेम्बर 19 रे चतुर्थ भाव को प्रवेश करिवे। गुरु वर्तमान चतुर्थ भाव रे अछंती जेतेबेले कि सूर्य बुध एवं केतु पंचम भाव रे अछंती। शुक्र सप्तम भाव रे गोचर करुछंती एवं शनि द्वादश भाव रे गोचर करुछंती। एवं वर्तमान आपणक कुंडली रे शनि 7.5 रो प्रथम पर्याय चालुछि। राहु आपणकर एकादश भाव रे गोचर करुछंती। तथापि आसंतु आमे प्रथमे जानि नेबा जे आपणकर स्वास्थ्य संबंधी किछिटा तथ्य विषय रे। एही राखी पूर्णिमा थारु आपणक स्वास्थ्य रे केउ प्रभाव पड़िबा पाई जाउछि, आपण आपणक स्वास्थ्य रे केउ परिवर्तन देखिबा पाई पाइबे। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी स्वास्थ्य को प्रतिनिधित्व करे एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती मंगल। जेहेतु मंगल आपणकर तृतीय भावरु चतुर्थ भाव को गमन करुछंती तेणु कोनोसी बड़ स्वास्थ्य समस्या देखा जाउ नाही। आपणक स्वास्थ्य साधारणतः भल रहिबो। तथापि मेष राशि रो व्यक्ति विशेष माने ध्यान देबा उचित जे सूर्य षष्ठ भाव रे प्रवेश करिवे, जहा फल रे सेप्टेम्बर 17 तारिख रु पेट संबंधी समस्या उपजिबार संभावना अछि। आपण आपणक खाद्य प्रति अधिक ध्यान देबा उचित एवं मसला युक्त किंबा तेलिया खाद्य परिहार करबा उचित। कारण से गुडी को खाइबा द्वारा पेट समस्या बदहजमी किंबा अन्य पेट रोग होई पारे। शेषरे आपण माने मने रखिबा उचित जे शनि 7.5 पर्याय वर्तमान आपणक पई सक्रिय अछि। आपणक जन्म कुंडली रे शनिकर स्थान जोगु पाद जंत्रणा एवं गंठी समस्यार सम्मुखीन हेबार संभावना अधिक। एहा सहित शनि आपणकर द्वादश भाव रे अवस्थान करुथिबारु आपण आपणकर दांत किंबा गला संबंधी समस्यार सम्मुखीन होई पारंती एवं संक्रमण किंबा एलर्जीर आशंका अधिक थाए। तेणु आपण माने सेप्टेम्बर मासरे आपणकर स्वास्थ्य प्रति अधिक ध्यान देबा उचित। छात्र छात्री मानक विषय एही मासटी आपणक पई किपरि रहिबो। सूर्य हेउचंती आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं पंचम भावटी हेउची शिक्षार भाव। तो वर्तमान सूर्य निजर स्व राशि रे गोचर करुछंती, सिंह राशि रे गोचर करुछंती। तथापि आपण माने ध्यान देबा उचित जे सूर्य केवल सेप्टेम्बर 16 पर्यंत पंचम भाव रे रहिबे। फलस्वरूप सेप्टेम्बर 1 रु 16 तारिख पर्यंत समय आपणक पई बहुत अनुकूल रहिबो। जदि आपण आपणकर पाठ पढ़ा संबंधी कोनोसी निष्पत्ति नेबाकू चाहंती किंबा किछि फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहंती, एडमिशन नेबा पई चाहंती, तेबे आपण सेप्टेम्बर 16 पूर्वरु एहा करिबा भलो। कारण पंचम भावर अधिपति सूर्यंकर पंचम भाव रे ही उपस्थिति एही समय शुभ फल प्रदान करिबो। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे मध्य गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखि पारंती। तथापि छात्र मानकु सेप्टेम्बर 17 तारिख रु विशेष सतर्कता अवलंबन करबाकू पड़िबो एवं आपणक अध्ययन उपरे अधिक ध्यान देबाकू पड़िबो। जदि आपण सेप्टेम्बर 17 तारिख परे आपणकर शिक्षा संबंधी कोनोसी निष्पत्ति नेबाकू चाहुचंती तेबे सतर्कतार सहित विचार करिबा परे ही एहा करंतु। कारण सूर्य षष्ठ भाव रे प्रवेश करिवे, जहा मेष राशि रो छात्र छात्री मानक पई
ସମୟକୁ କମ୍ ଅନୁକୂଳ କରିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 କିମ୍ବା 17 ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବେ। ତଥାପି ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଗାମୀ ମାସଟି ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଭ ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗ ଗଠନ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଅତୀତର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଉଭୟ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଭାଗ୍ୟର ସମର୍ଥନରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦିଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏହା ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ। ଏହା ସହିତ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଶୁଭ। ତ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସମାଜ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବ, ଖର୍ଚ୍ଚର ଭାବ ଏବଂ ଦୂରଯାତ୍ରା ଏବଂ ବିଦେଶର ଭାବ। ତ ଏହି ସ୍ଥାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ରୀତିକର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ନିଜର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଯଦିଓ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଏମ୍ଏନ୍ସି ସହିତ ଚାକିରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ସମେତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କ ସହିତ କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ପରେ ସମୟ ବହୁତ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ବୁଧ ସେହି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଡେଲି ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
विशेष करी विरोधी एवं सेमानंकर बाणी एवं क्रोध को नियंत्रण रे रखिबा उचित। तो बंधु माने एहा थिला आपणक पई राखी पूर्णिमा परे समय केमिति रहिबो से विषय। एहा सहित आपण अशुभत्व को कम करिबा पई एबे आसंतु किछि प्रतिकार विषय जानिबा। तो सेथि पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। शनिको 7.5 रो प्रभाव को कम करिबा पई आपण प्रत्येक दिन शनिकर बीज मंत्र 108 थर पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हेउ एहा ही ईश्वरक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।